अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर जो हालात हैं प्लानिटरी कंडीशंस के और दुनिया भर के, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में दुनिया अजीब व गरीब सिस्टम का शिकार है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे जो क्रिटिसाइज हो रहा है, और पाकिस्तान में कोई हज करने जा रहा है तो उसको नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि जिस बंदे ने एप्लीकेशन जिसके नाम पे दी गई थी उसको पता ही नहीं है कि मैंने भी किसी पर केस किया हुआ है, वो भी किडनैप हो जाता है। तो ये सूरत हाल तो आप देख रहे हैं कि फाशिज्म जो कभी हम सुना करते थे जनवरी में या यूरोप में, वो आज पाकिस्तान में जो है काफ़ी अर्से से शुरू हो चुका है। फिर एक हमारे यहाँ अगर सरबराह तो बड़ी दूर की बात है, अगर उनकी औलाद को भी हाथ लगा लिया तो वो तो हुक्मरान है, हम हुक्मरान फैमिली से हैं, ये वर्ड्स भी बोला गया। आज जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, दुनिया का सबसे ताकतवर सदर है, उसके बेटे को आज कोर्ट ने सजा सुना दी और वो ताकतवर आदमी कुछ भी नहीं कर सका। ये होता है इंसाफ कि ताकतरीन पावर रखने वाला आदमी दुनिया में, उस मुल्क का सदर, उसके बेटे को उसी की सदारत में सजा मिलती है और वो कुछ नहीं कर पाता। कौमें ऐसी होती हैं। और कोई एक मुस्लिम कंट्री दिखा दें आप मुझे जहां ऐसा होता हो, किसी एक, पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। पाकिस्तान में तो आप ये अपना 19वें 20वें ग्रेड के बंदों को आप हाथ लगा के दिखा दें, वो फिरौनों बने हुए यहाँ पर। ऐसे नहीं मैंने कह दिया था कि 40 साल उनकी पावर, सुपर पावर को चैलेंज किया गया है, लेकिन वो एकदम खत्म नहीं हो जाएंगे। उसके लिए नस्लें दरकार हैं, 2 नस्लें लग जाएंगी, यानी कि 40 से 45 साल। और पाकिस्तान में भी तो ऐसे हुआ ना, 80s के बाद हम कहाँ थे और 2 नस्लें लगी और हम कहाँ आ गए। और वो सब झूठ, मन घड़त कहानियाँ, जो फेक स्टोरी हमें सुनाई गई, उसके बलबूते पे आज हम आए। तो आज वाकई अमेरिका पे रश होता है कि एक सदर का बेटा, उसको सजा होना, इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं अदल। जो कम से कम हमने किससे कहानियों में तो सुना था, जो सुनते आ रहे थे हम अपनी, अगर हिस्ट्री पुरानी उठाएं, हज़रत अली का वाक़या जो बड़ा मशहूर है, उस दौर में तो ये चीज़ें सुनने को हमें मिली। लेकिन आज हमें ये सारा कुछ, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, हम काफिर कहते हैं, हालांकि कुरान काफिर किसी और को कहता है। तो हमारे किसी एक सरबराह, किसी मुल्क के, मुस्लिम कंट्री की किसी एक सरबराह के आप दिखा दें, उनकी औलादों को हाथ लगा के दिखा दें, उनको हाथ लगा के दिखा दें, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर आप इस सिस्टम के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, फिर आपके साथ वही होगा जो 804 के साथ हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ भी वही होगा, 804 वाले के साथ। फिर सऊदी अरब की मेहरबानी देखें। मैंने कहा ना कि मुसलमानों के पास आज, मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्लानिटरी कंडीशन, सेम वही चीज चल रही है। कुरान क्या कहता है उसके बाद, 2026 में अगस्त के महीने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए पूरे 1500 साल हो चुके होंगे। तो हजूर पाक को इस दुनिया में तशरीफ है पूरे 1500 साल हो चुके होंगे। और किसी भी कौम की, ये किसी भी कौम की जो एज होती है वो 1000 ईयर्स होती है। एक हदीस है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या मेरी कौम को, उम्मत को इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि आधा दिन की मोहलत मिल जाए। तो आधा दिन जो है वो 500 साल होता है। और वो 1000 साल जब पूरा हुआ था, जब ये ऑटोमन एम्पायर्स का सलीम जो बादशाह था, जो पूरे अरूज के ऊपर था, जहाँ यूक्रेन से लाई हुई एक बाजार से खरीदी हुई औरत महल के अंदर घुसी थी, उस दिन पूरा 1000 साल हुआ था। और उसके बाद मोहलत मिली 5 साल की, जो कि 2026 में खत्म होने जा रही है। ये 2 साल हैं, इन 2 सालों में आप देख लें
اگر ہم کچھ کر سکیں تو بچت ہے، نہیں تو دنیا کا جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا، کوئی کھرڑا نہیں ہوگا جہاں پہ آپ لوٹے نہیں جائیں گے یا پٹے نہیں جائیں گے۔ یورپ والے آپ دیکھ لیں، یورپی یونین نے کیا آواز اٹھائی کہ سب سے پہلے یورپ، یعنی کہ ہر جگہ آپ کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کی درجہ بندی ٹرمپ صاحب کے دور میں ہوئی تھی۔ خیر وہ ٹرمپ صاحب ابھی آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو الگ ہم کس ٹائم چھوڑیں گے۔ لیکن 57 کنٹریز اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کہ دنیا میں کوئی اوقات ہے؟ اتنا سا اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی بولا؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 اس فیملی نے جو مر چکے ہیں ان کو ہم حج کرا دیں گے۔ حج کرانے سے کیا آپ کے پاپ دھل جائیں گے؟ کیا آپ کے جو گناہ ہیں وہ صاف ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو ان گناہوں کی، ان پاپوں کی سزا تو ملنی ہے آپ کو بھی۔ جو ادھر ہوا چند دنوں کے سالوں کی بات ہے، آپ بھی دیکھیں گے آپ کے ایریے میں کیا ہوگا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں آپ مسلم کے سربراہ بننے کی، ایک صرف روپے پیسہ نہیں کی وجہ سے۔ 60 میں ہم کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ ہماری بدقسمتی ہمیں حکمران بڑے پیارے ملے۔ ہر جمہوریت تو ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں رہی، میں تو کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت کبھی مانتا ہی نہیں۔ خان لیاقت علی خان کے دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ تھے جو اس کو چاٹ رہے تھے۔ تو پاکستان میں جو حالات ہیں، دنیا کی طرف سے ایک میسج اور ایک لا قانون کا، دیکھیں نا فلوریڈا میں کیا ہوا، سیلاب آنا شروع ہو گیا۔ جہاں پہ جو کچھ ہونا ہے وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے پڑوسی میں فاشزم پہلے چل رہا ہے، اچھا وہ تو بعد میں شروع، ہمارے یہاں پہلے شروع ہو چکا ہے۔ جب وہاں پر میں نے کہا تھا کہ 2024 میں ان کا آخری الیکشن ہوگا تو پاکستان کیا کرے گا، یہ 2020 میں کہا تھا میں نے، تو دیکھ لیں پاکستان نے کیا۔ ہمارے ہاں اتنے عام نہیں اگتے جتنے کہ غدار پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی میں جو دل چاہے جس کو منہ اٹھائے غدار، جو منہ اٹھائے غدار، جو منہ اٹھائے غدار۔ اچھا پہلے سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں کہ یہ غدار کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بن جاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جو غدار بن جاتے تھے، تو سمجھ اب آئی کہ اگر آپ ان کو کچھ کہیں گے تو آپ غدار ہیں۔ ان کو کچھ نہیں کہنا، انہیں ساتھ خون معاف، یہ دیوی دیوتا ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی لفظ آپ نے نکالا تو پھر آپ غدار ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن جو پلانٹری کنڈیشن آگے چل رہی ہے اور عدلیہ، اور پاکستان کی عدلیہ کیسی عدلیہ، صدر ہوتے ہوئے بھی بیٹا اندر، اور ہماری عدلیہ وہ ترلوں پہ آئی ہوئی ہے کہ جی آپ صلح کر لیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے یا لوگوں کو یہ کہنا کہ پیچ اپ کر لو؟ مراحت آپ کی اتنی بڑی، کام آپ کا 2 ٹکے ہوئے نہیں۔ آپ کا کام انصاف دینا ہے، فیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے، اور آپ کا تو صرف ججمنٹ بولتی ہے، جو کہ بدقسمتی سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بچنا کسی نے نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عدلیہ کا آگے جو سین چل رہا ہے اور جو کچھ ہے اور آگے جو سین ہوگا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ یہاں 19ویں 20ویں گریڈ کے لوگ جو بڑے فرعون بنے ہیں، آگے حالات چھوڑنا کسی نے بھی نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہ چاہے میں ہوں یا آپ ہیں یا یہ جو ابھی طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ہی اس پہ آنا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ستو پیوی قوم ہے، وہ کہتی ہے بس کوئی آ جائے، کوئی الف لیلا کی طرح کوئی جن آ جائے، کوئی موضوعات ہو جائے یا کوئی آ کے بچا لے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم تو بیٹھے ہیں بس باتیں کروا لو ہم سے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔
जो कुछ तो बैठे हुए ऐसे बस कोई आएगा, वो जैसे सारे रिलीजन में है कि किसी ने आना है, पाकिस्तानी तो बैठा है, शायद कोई इधर भी कोई आएगा और हमें निकालेगा। तो आपका जो है ना, जो कुछ है वो आप नहीं करना है, वो चाहे आप अपने लिए अच्छा कर लें या बुरा कर लें, क्योंकि आपने तो जो हमारे जो बुजुर्ग जिसे हम कहते हैं उन्होंने जो मन घड़त झूठी कहानियां हमें सुनाई थी, उन्हीं की झूठी कहानियां जो हमारे बुजुर्ग इसके सबसे बड़े गुनहगार हैं, वो हमने झूठी मन घड़त कहानियां मन लेके आगे चले। नई नस्ल मानने से इनकार कर रही है, वो सवाल करती है, सवाल करती है उनको तकलीफ होती है। सवाल फिर मजहब पे सवाल, यहाँ पर मजहब पे सवाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो कभी जुमेरात की रोटियों पे पलते थे, आज पुराड़ों पे रहते हैं। कहां से आई ये चीज? लेकिन नेपच्यून पाइसिस में बैठा हुआ है, राहु पाइसिस में बैठा है, 2025 में सैटर्न ने भी इधर आया। तो रिलीजन्स के लिए बहुत बुरा टाइम है। रिलीजन्स और कल्चर बेस के ऊपर दुनिया में बड़ी वॉर शुरू होने वाली है, और रशिया करीब जा चुका है। मैंने कहा था रशिया नहीं भूलेगा, और आगे जो प्लैनेटरी कंडीशंस होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। और पाकिस्तान जिसको आपने बंद रखा, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा 14, 15, 16 उसके बाद सैटर्न ने सीधा होना है, अब सॉरी उल्टा होना है। आपको बहुत सी कहानियां खुलती हुई नजर आएंगी। और 804 के बारे में मैंने कहा था ना कि बर्थडे से पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और शायद चीज़ें कुछ ताकतवरों के लिए उल्टी होना शुरू हो जाएंगी।